Evo nas, 19 je sati i dobrodošli u ovaj satsang. Ovo je nastavak priče o Peru, moje iskustvo putovanja kroz Peru i svu transformaciju koju sam tamo proživjela, tako da ko gleda snimku, ako niste gledali prvi dio, ima vam na YouTube. Pa krenimo. Tamo smo pričali u prvom dijelu o prvih 21 dan koji je bio službeni dio putovanja, a sada ćemo pričati o onom malo neslužbenijem dijelu putovanja, zapravo koji nije bio u sklopu agencije, nego smo mi dodatno, par nas je ostalo, jer smo htjeli ići na jednu višednevnu ceremoniju koja se zove Sundance. No prije nego krenemo sa Sundanceom, zadnjih 2, 3 dana se otvorila jedna tema koja koja je dosta povezana sa mojim darovima koje sam dobila u Peru. Uglavnom, jedna osoba mi se javila kako više ne zna što želi, što bi željela, uhvatila je krivnja jer želi iz uma, da ne zna kako ispravno tražiti i dobiti, kako ispravno željeti, da je se sve pobrkalo. I to je jedno učenje od Apu Ausagatea, planine Ausagate, koja se nalazi na negdje 5000 metara nadmorske visine. Sam dobila baš predivan dar, a to je ono pitaj i dobit ćeš, kako to i u Bibliji piše, pitaj i dobit ćeš, traži i dobit ćeš. I kako sam ja komunicirala sa spiritom te planine, znači vrlo jednostavno sam tražila i dobila. Postavila namjeru za snove i to bi sve bilo u snovima se ostvarilo. Isto tako kroz dan bi nešto pitala i dobila bi. To je tako bilo jednostavno, tako bilo lagano. Ja sam bila oduševljena koliko smo mi moćna bića, da mi samo trebamo nešto pitati, zatraži i odmah ćemo dobiti. I to u planini sam bila dosta, onako kako bi to rekla, osjećala sam da je moje srce skroz raspršeno, kao da iz mog srca idu sve svjetlosne niti, povezana sam sa svime. I to je takav bio meni osjećaj u planini. Znači, bi se pojavio kao neka misao koju bi samo lagano propustila. Znači, nisam imala nikakvih izazova sa dosadnim umom, monkey mindom i sve. I ja sam osjetila da tu sve što sam ja pitala je nekako dolazilo iz srca i da mi je to stvarno bilo potrebno i da sam to uvijek dobivala. I onda smo se spustili u džunglu gdje je puno buke, puno auta, puno obilja svega. Odjednom u noći su ti ovlike kod djeteta i ovo bi, ovo bi, ovo bi. Više ne znaš što želiš, što ne želiš, koliko izbora biraš, pa postaneš ono bahat, ovo mi je lošijeg okusa, ovo nije. I u svemu tome, naravno, izašla sam iz vibracije planine i nije mi uopće palo na pamet ta više komunikacija s planinom i sve. Dok u jednom trenutku, ono nisam, nešto je bilo, nije ni važno što, ja se sjetila, pa da, pitaj i dobit ćeš. I ja to u džungli pitala, dobila. Kako je ovo super, opet sam dobila. Vidiš, samo treba pita kako je jednostavno, pita i dobit ćeš, zatraži i dobit ćeš. I ja zatražim opet dobijem. I u jednom trenutku ja zatražim, ne dobijem, zatražim, ne dobijem, zatražim, ne dobijem. Mislim se, što je sad ovo? A znam da je situacija drugačija, da sam puno više u umu. I meni je tu već krenulo ono ljuljanje, ali vidiš, tražim nešto, ovo traži moj đuro, ovo traži, ja mu reći, moj um, ovo traži moje fizičko iskustvo. Da li ovo stvarno traži moje srce? Već sam tada osjetila da se ja nečkam, što je to pravo traženje. I stala ja onu meditaciju i idem ja pita Apu Ausagate, zašto to? Kako pravo traži? Zašto sam gore sve dobivala? Ovdje nisam dobivala. I tako je jednostavno, tako je lagano. Samo je rekao, traži i dobiti ćeš, ali ćeš uvijek dobiti ono što je tvojoj duši potrebno. I znači, nećeš dobivati ono što je tvom fizičkom iskustvu, tijelu potrebno, ako to nije potrebno tvojoj duši. I govori, nek ti to da mir. Jer ako se nešto tebi što ti tražiš ne ostvari, budi sretan.
Jer očito to u tom trenutku tvojoj duši nije potrebno. Znači, nismo došli ovdje da ostvarujemo misiju našeg fizičkog tijela, nego smo došli ovdje da ostvarujemo misiju naše duše. I rekao mi je, samo traži, nemoj se uopće zamarati da li tražiš iz uma, iz srca, nemoj se kriviti jer nisi dovoljno otvorena srca ili slično, nego samo traži. I budi u miru s onim što dobiješ, jer ono što ćeš dobiti je uvijek ono što tvojoj duši treba. A ono što ne dobiješ, samo si siguran da ili u tom trenutku tvojoj duši nije trebalo, ili je to bila potreba tvog uma, nije ni važno. Ali ovdje smo da se ispuni misija naše duše, a ne neke naše želje fizičkog. I naravno, naša duša želi uživati u ovom fizičkom tijelu, zato ćemo i dobivati fizička uživanja. Znači, treba tražiti i fizička uživanja. Nije to odmakni se, od, tako je, traži, dobiti ćeš. Rekla sam još na početku to iz Biblije. I to je tako apsolutno istina. Uvijek ćeš dobiti što je potrebno tvojoj duši. I kada je njoj to potrebno. Možda ćeš neku želju i zaboraviti, ali će se u pravom trenutku pojaviti. Kao što je meni bila želja za Peru. Ja sam skoro zaboravila moju želju za putovanjem u Peru. Na to se nadovezuje još jedna tema koja se od rolala zadnja 2-3 dana, a to je poniznost. Prošli put sam spominjala taj osjećaj poniznosti koji sam dobila na ceremoniji sa majkom Ajovaskom. I tu sam otkrila i dobila tu novu razinu poniznosti, što je to istinska poniznost. Znači, ja sam uvijek gledala prije, rekla bi, poniznost ne znam i to mi je dalo slobodu kada ja ne znam. I ponizna sam jer ne znam i to mi je tako davalo neko olakšanje. No, međutim, ono drugo što sam uvijek znala, da je poniznost kada ne postoji hijerarhija, ne postoji neko iznad, neko ispod. Jer onda ne možeš biti ponizan, ne možeš poštovati jednako i sebe i drugu osobu ako nekoga stavljaš iznad i nekoga ispod. I meni je to onda u jednom trenutku leglo. Sva bića su jednako vrijedna i svi jednako vrijedimo, jednako smo ponizni, jednako ne znamo što nas čeka, jednako ne znamo koja je misija naših duša, znači sve je divno krasno. Dok nisam došla na tu ceremoniju gdje sam dobila taj novi level poniznosti, gdje uopće nisam bila svjesna da ja negdje postavljam hijerarhiju, jer lako mi je bilo s ovim materijalnim svijetom. No ta poniznost ispred spirita, planine, sunca, oceana, spirita, biljaka, učiteljica, ma bilo kojih spirita, ja se ih uvijek stavljala iznad. Kao, znači, sunce je toliko snažno, toliko moćno i onda iznad mene. Ne znam, cijela planeta Zemlja, sve tako tu postoji toliko dugo. Ja sam tako mala i došla sam tu samo malo iskusiti ovaj život. I to je toliko, oni su vrijedniji od mene. No međutim, naš spirit, naš duh je jednako vrijedan kao spirit Majke Zemlje. Jednako je vrijedan kao nebo, kao zvijezde, kao sunce i to je tek prava poniznost. U jednom trenutku sam tako bila se rasplakala jer sam osjetila kako mi se i energija sunca i energija planina gdje sam bila, kao da su mi se klekli ispred mene i kao da su me uhvatili, htjeli pozdravi i zahvaliti mi se. A ja ma nemojte vi tu kleća ispred mene, ja ću ispred vas. Kao vi ste moji učitelji, Ali ne, oni su ovako kleknuli i stali i rekli jednaki smo. I to mi je bila najnovija razina poniznosti koju sam osjetila. Kao kad sam od njih čula jednaki smo. I u toj, znači, hijerarhija ne postoji ni ovdje u 3D-u, ali definitivno ne postoji niti jednoj drugoj dimenziji postojanja, niti jednoj drugoj gustoći postojanja. I kao fizička manifestacija u ovom 3D-u jednako smo vrijedni kao sve ostalo fizičko, ali i kao spiriti, kao duše koje su došli iskusiti ovaj život, jednako smo vrijedni kao i spiriti svih drugih biljaka, životinja i svega.
Eto, to su dva kratka ovako uvoda koja su me asocirala zadnjih par dana što se događalo, pa da malo podijelimo sa svima. I sada krećemo sa Sundanceom, o toj višednevnoj ceremoniji koja traje 8 dana. Prvo ću vam samo ono ukratko da možete steći dojam kako to izgleda, jer ja kad mi je neko rekao Sundance imala sam skroz drugačije zamišljanje u glavi kako to izgleda. Znači, traje 8 dana i ono dođeš dan prije ili ostaneš dan iza, uglavnom to je 8-9 dana, kako ko neko dođe, nije važno. Ali prva 4 dana su 4 dana pripreme, a onda ide 4 dana plesa bez hrane i vode. To su ovi plesači. Svi ti plesači sa sobom dovedu svoje osobe koji su im podrška. Podrška i u prva 4 dana i podrška za vrijeme plesa. Ta podrška je izuzetno važna jer zadatak podrške je da pije i da jede za one koji ne piju i ne jedu. I to je najljepši dio. Ja sam kao oduvijek ono tinječica htjela jest, kad bi ja mogla piti, jesti, a da se drugi, a da drugi to se deblja i prima. A ovdje sam dobila da ja pijem i jedem, da se ja debljam i primam za drugoga. I to mi je tako asociralo na taj dio mog, ono, moje neke želje. I tu sam ono s radošću primila, ok, ješćemo i piti za tu osobu. I sve što joj treba, naravno, ako je nešto treba pomoć dodati, ti si tu podrška i definitivno podrška u plesu. Kad ta osoba pleši, ti plešeš s njome, daješ joj energiju, znači ono, baš podrška u svakom obliku. I Sundance se zove Sundance zato što se pleše od izlaska sunca do zalaska sunca i obilježava se tako što prvo ti plesači imaju temaskal ujutro kad izađe sunce, onda imaju podrška, ljudi koji su podrška. Isto tako najveće kad zađe sunce prvo imaju plesači temaskal, a onda podrška. I plesači znači ne plešu, ne jedu 4 dana i 4 noći. Naravno, to je sve jako dobro organizirano, nije to baš, to je ogromna organizacija. I ja se iznenadila koliko je dobro organizirano jer bio je naravno i šator medicinskog osoblja koji, ne znam, on plešu na 30 stupnjeva, znači plešeš kad je sunce u nekim etapama i naravno tu ti se sruše svi zidovi, sve iluzije, ko zna kroz koje dimenzije prolaziš i sve i tvoje fizičko tijelo dosta tu treba izaći iz zone ugode i tu su ti ono, doktori medicinari koji ono, kao ne davaju vodu, ali davaju elektrolite ili tako neke stvari da ljudima pomognu. Ne daj Bože da je neko stvarno loše, naravno da će da vodu, nije toliko ništa kruto. Razgovaraju s tom osobom pa vide. E sad, što se tiče toga prostora, to vam se sve održava u blizini Lime, jedno malo mjesto i onaj prelijepi dio kad smo došli tamo izgleda kao pustinja. To je ogroman pijesak žuti, ono pijesak pustinski. Malo dalje od tebe ocean, vidiš ogroman ocean ispred sebe, u daljini vidiš planine, a oko tebe je ono mikro ta lokacija pustinja, pustinja, ono nešto predivno, skroz toliko blizu Lime koja je ono grad svega svačega, milijun auta, svega, ovako neko mjesto nevjerojatno da postoji. I na tom dijelu ima taj središnji dio koji je malo izdignut i na tom središnjem dijelu je taj ples i oko tega izdignutog dijela imaju ono, svi mi smo postavili naše šatore. Imaš kampove, ono kamp kućice, ove kamp šatori su, jeli? I unutar tega cijelog prostora imaš više obitelji i ti pripadaš jednoj od obitelji. Zašto je bitno biti u jednoj od obitelji? Jer više tih lokacija gdje su okupljeni šatori ima svoju kuhinju. I jako je bitno taj moment imanja kuhinje, zajednog pripremanja hrane i da se zajedno jede. Jer kroz to se hrane plesači, kroz tu naše zajedništvo i tu pripremu hrane s ljubavlju. Znači koliko smo mi u tom kampu složni, toliko će biti lakše plesačima plesati. I
I plesači, znači ta 4 dana kad oni plešu, su na svom dijelu, znači nisu dole s nama u kampu, nego su zajedno gore u ovom centralnom dijelu. I taj centralni dio je naravno kružnog oblika, na izdignutom je, tako da ne možeš, moraš se baš malo popeti da dođeš i vidiš što se događa. Ne može se baš lijepo ono vidjeti s ceste, što je napravljeno namjerno. Jel? I kružnog je oblika i ima 4 ulaza, naravno 4 strane svijeta, 4 sulaza. I ono što je najbitnije, taj kružni oblik predstavlja, a kao i sve ostalo, ciklički način života, sve se vrti, sve se ponavlja, svi smo u krugu, sve je jedno i svi dolazimo od jednoga i vraćamo se u jedno. I u centralnom dijelu tega kruga su postavili drvo života. Ono što se u prva 4 dana radi je priprema za taj sljedeća 4 dana i u toj pripremi jedan od tih ceremonija je dovođenje toga drva života u taj centralni dio. Također jedna u ta prva 4 dana jedna od ceremonija je i ofrenda majci zemlji, odnosno nosila se ofrenda u jedno obližnje mjesto koje Karal se zove, koje je svetište Pačamame i tu je ko zna od kada. I jako je lijepo to bio trenutak gdje su sva plemena koja su se okupila radila su svoju ofrendu, svoj offering, znači imali su svoj oltar. I svatko od nas, znači bilo je možda ne znam 7 ih tako nekako, i svako od nas je u svoja 3 lista koke upuhao i svoju namjeru i predstavio se naravno koki i stavio u svaki od tih oltara. I onda su oni te oltare nosili predati kao ofrendu za cijeli taj festival, za cijelu tu namjeru toga festivala. I u tih prva 4 dana je bilo također i ceremonijalni način dovođenja tega drva života. Kad su doveli drvo života, doveli su ga u taj središnji dio kružnice, kruga tega i naravno treba ga isati, to je ogromno drvo i imaju ono konop i to muški sve guraju i savaju, no međutim prije nego su ga isali gore, plesači su na njega zamotali svoje namjere, svoje molitve, svoje želje. Jer jedan od njihovih pripremnih dijelova za ta 4 glavna dana kad se ne jede i ne pije je da naprave ja to zamišljam, meni to najviše izgleda kao jedni bombončići. Znači, oni to u molitvi rade i stavljaju svoju namjeru, svoju molitvu i svoje želje, stave u jednu ovakvu tkaninu, stave duhana i onda to zamotaju i to cijelo vrijeme montaju na jedan konopčić i tega ima 400 i po 100 u svakoj boji od svi su imali znači iste te boje, žuta, crvena, bijela i crna. I onda su u tom, prije nego se stablo diglo, oni su sve te želje zamotali oko stabla. I to vam je bilo jedno šareno stablo u 4 boje, znači ono predivno stablo. I još imalo stablo i svoje lišće i sve. I kad se sve to dignulo, tu ja mu reći nekako sve započelo jer su oni već unijeli svoju namjeru i svoje molitve. Oko tega stabla je prostor za plesače, ali onda je još označen jedan krug s jednim tankim, a nisu to stupići, ne znam kako to nazvati, ali uglavnom tu je označeno gdje su plesači, a izvan toga su svi mi koji su podrška i bubnjevi i pjevači i tu je tamo prostor bio i za ove plesače gdje se oni odmaraju u tim pauzama. I ono što mi je zanimljivo što sam ja to zamislila tamo ono cijeli dan se pleše i pjeva, kao sad će tamo biti milijun bubnjeva, bit će šuškalice i sve. Znači jedan je bubanj i to je ono jedan ogromni bubanj na kojem bubnjaju
možda 7, 8 muškaraca i oni se izmjenjuju, ali ima točno dogovoreno ko će unaprijed bubnjati, imaju oni svoje kad ko bubnja i sve. No ono što su oni, kako je cijeli ovaj festival želi ujediniti da smo svi isti, tako i na tom bubnju imate različit. Bio je jedan dečko iz Portugala koji je baš krenuo, živio u Sjevernoj Americi pa se upoznao sa Red Roadom, tako da su upoznali s njihovom glazbom i sve. Tako bio je i recimo Fernando kao predstavnik Perua, onda je bio jedan dečko iz Kanade. Znači svi su, okupili su namjerno ljudi iz različitih dijelova svijeta koji znaju tu glazbu i koji su na putu Camino Rojo. I, i iza njih su žene koje pjevaju. Znači uvijek ono prvo pjeva taj jedan muškarac, a onda ponavlja te iste stihove i žene i muškarci i svi mi ostali. I to su naravno molitve zapravo, gdje se moliš Ocu nebu, Majci, zemlji, molitve za isceljenje svih ljudi, za isceljenje planete. Onda to su naravno zahvalnosti, jako puno zahvalnosti. Energija je predivna, a ne možeš ti to razumjeti zato što su to riječi plemena, lakote plemena, od davnina i to je njihov jezik. Tako da ti ne možeš razumjeti, ti ponavljaš ono što razumiješ, kako ti čuješ. I ti bubnjevi uvijek bubnjaju u ritmu majke zemlje i poanta je da tako prodiru sve do središta majke zemlje i da mijenjaju vibraciju oko sebe. I na takav način utječu i na cijelu vibraciju i majke zemlje i svih nas. Sad, ono što je meni bila nevjerojatna čast je sudjelovati na toj ceremoniji jer na jednom mjestu su okupljeni svi, ne mogu reći najpoznatiji, ali svi najbolji, teško je to reći, ali iz svakog plemena je došao neki predstavnik i od sjeverne do srednje do Južne Amerike. I na jednom mjestu si ti imao, ja sad više i ne znam koliko, možda 10-15 različitih plemena gdje si ti mogao na jednom mjestu vidjeti sve te tradicije. To je kao da si otputovao na njihovu lokaciju gdje žive i doveo ono, kao da si na 15 lokacija otišao i upoznao tu tradiciju. I to je nevjerojatno koliko su svi različiti, a koliko je koliko se poštuju i koliko su kao jedno. To je i poanta cijele ove manifestacije da se ujedini orao i kondor. Orao predstavlja Sjevernu Ameriku, lakote pleme, taj muški princip energije, sunce, a kondor predstavlja žensku energiju, Južnu Ameriku, energiju mjeseca, znači taj ženski princip energije. I kad se oni ujedine, dolazi do ujedinjenja. To je ta simbolika za cijele ove ceremonije. Tu se ne priča naravno mi Amerika smo najbolji, samo se mi međusobno ujedinjujemo, nego je tu simbolika je toga ujedinjenje cijele planete. Samo što oni su se međusobno ujedinili, to je njima tako stoljećima i to je takva tradicija. Ono što i sad je tu plemena ima iz Amazone do, ne znam, iz planina Bolivije, onda ima iz Meksika, od pejote, gdje je sjedište pejote, gdje se biljka učiteljica pejote porodio, ajmo to tako reći. Tako da je stvarno impresivno bilo vidjeti na jednom mjestu toliko različite energije, toliko snažne osobe i prvi put vidiš kerose, a svako ono, ja sam završila školu za energetske tretmane po njihovoj tradiciji i to je stvarno bila velika čast za mene da se ono susretnem s njima i da se upoznam i da vidim te njihove mese i sav taj materijal i sve to što sam učila, jeli. Na ovaj festival, nije festival, ceremoniju od 8 dana,
se ne može doći javno i tu je ta posebnost zato što je ovo zatvorenog tipa u kontekstu ne možeš ti doći online kupiti kartu ili se samo pojaviti. Već ti trebaš doći ili kao plesač ili kao suporter plesaču, znači kao ta podrška plesaču. Mi smo imali tu priliku, tu čast da je Vlaho, nije mu to prvi put, on je već prije, ja mislim da je 4-5 puta plesao, tako da nama je bilo vrlo lagano ući u cijelu tu obitelj, u kamp i da nas oni prihvate jer smo mi Vlahova podrška, Vlaho je već tu dugo s njima. I malo je Europljanja i općenito većinom su to Amerikanci i tu sam se prvi put osjetila da sam u manjini i na nekom takvom festivalu i da sam drugačija, ajmo to tako reći. Drugačija u kontekstu čak i izgledom, jer oni kad se oblače imaju te svoje tradicionalnu robu, posebno roba za temaskal, pa svi imaju, recimo, žene nose suknje i gore majicu, ali uvijek imaju onaj zaštitni pojas oko trbuha. Znači nije postojalo žene koja to nije nosila. A mi, ja sam bila obučena zapadnjački i onda je bilo smiješno i tamo mi je jedan dečko nacrtao po licu, onaj s bojama mi šaro lice, a jedan treći muškarac mi je rekao, sviđa mi se tvoja kultura, a ja se mislim, moja kultura nije ni približno nije ovo tradicionalna roba moja, ovo je neka moderna roba. Tako da mi je to bilo zanimljivo, promislila sam kako on doživljava moju kulturu. A još na licu cijela našminkana, to je totalno bilo ok, sviđa se moja kultura, super. Um, čekajte, sad sam malo pogubila. To. I sad u svemu tome ja sam se osjećala kao da je jedan dio naše misije dovesti sovu. Jer kako oni tradicionalno imaju to kondor i orao, i iako je simbolika iza toga ujedinjenje cijele planete i svih spirita i biljaka i životinja i svega, svi smo jedno, nisu upoznati bili sa tim konceptom, što je relativno novi koncept, orao, kondor i sova. S time sam se ja upoznala u Meksiku prije 3-4 godine kad je bila ceremonija gdje su ujedinili, došao je šaman sjevera, juga i šaman iz Europe. Tako da su u toj ceremoniji su i napravili službeno to ujedinjenje. Ali zapravo nije ni važno jer simbolika između jednog i drugog je ista, da smo svi jedno. Tako da iako nisu oni poznavali taj koncept sove, ja sam se osjećala da nas 8 tamo skroz drugačijih od njih kako oni izgledaju, smo male sovice koje su došle donijeti tu našu energiju Europe. Da vidimo. Znači, Sundance je jedna od ceremonija Red Roada i unutar Sundance-a, ali još jedna koja se zasebno može izvoditi ceremonija je ceremonija sa Chanupom. Chanupa je njihova... To bi ja najbolje vam objasnila kao jedna duga lula. I mi smo nakon svake etape plesa, mi koji smo podrška bili, smo trebali raditi male ceremonije sa Chanupom. Njima je Chanupa taj sveti čin, sveta ceremonija gdje oni povezuju, gdje oni ujedinjuju majku, zemlju, oca, neba i sebe. Znači, svi smo mi jedno. I to i predstavlja taj princip majka zemlja, otac nebo i ja i duhan koji su unutra stavi, koji nas svih povezuje. Dolazim i odlazim, dolazim od istog izvora i vraćam se istom izvoru. Uvijek je taj neki koncept da se prisjetimo tko smo. Jer smo mi kad smo došli ovdje zaboravili tko smo, da se reconnectinga, da se ponovno vratimo u prirodu od koje dolazimo.
Također, još jedna od njihovih svetih ceremonija je i Temaskal, a što se tiče ovih višednevnih, tu je Vision Quest. Sve te ceremonije su znači u svrhu tega da se ponovno vratiš prirodi, da se sjetiš svoje istinske prirode, tko si ti, da dolaziš od prirode, da pripadaš prirode, da si dio nje, da si dio jednoga. I u svemu tome, jako, osim na te svoje ceremonije, jako veliku pažnju, kao što sam rekla, stavljaju i na pretke. Jer, kako sam to lijepo čula, bila kad ti živiš kroz svoje srce, kad ti živiš, a kako bi mi rekli, svoju strast, tada preci žive kroz tebe. I to mi je bilo genijalno, jer u Meksiku sam uvijek čula sve dok pričaš o precima, sve dok imaš, oni drže slikice predaka i sve, oni kao preci žive kroz tebe. Ali ovo mi je bio baš malo level up, jer bila sam malo tužna, jer malo ku nas ima slike predaka i ono priča s njima i slavi svi svete da ih slavi, dan mrtvih zapravo, ali mi je ovdje bio ljepši koncept gdje sam baš osjetila ovo rezonira sa mnom. Znači kad god ti živiš svoju strast, kad živiš iz srca, zapravo preci žive kroz tebe. I to je ona dodatna snaga koju ti dobivaš. I to je ti dobiješ snagu i planine ako je zatražiš, i spirita oceana ako ti treba, ali uvijek ti imaš snagu svojih predaka ako živiš svoju strast. Jer ako ti živiš svoju strast, ako živiš iz srca, to znači da da su ti preci saveznici, da ih voliš, da si im zahvalan, da uviđaš njihovu važnost. I to je jedna od darova što sam tamo dobila. Onako te ceremonije Sundance odvijaju se ko zna koliko godina i uvijek je fokus na tim ciklusima, na novom rađanju, novom umiranju, i uvijek, kako sam baš promatram, ja sam samo dijelić čovjeka. Ja ću otići, ovo će se nastaviti do godine, pa do godine, pa do godine. Ja ću samo sam dijelić čovjeka. I ta ljepota ko i ja ću posta predak. Znači, koliko se ja sada zahvalna precima, toliko mogu pod naznakom očekivati zahvalnosti budućih generacija za mene kao pretkinju. I osim toga, svjesni su da bez predaka, bez budućih generacija neće biti predaka. Tako da je bila jedna ceremonija za djecu tamo, gdje su blagoslivljali njihove torbe, dobili su neke torbe i jako, jako lijepo imaju izrašenu tu zahvalnost od pretka do tega što si ti sada do budućih generacija. Jer bez toga života nema, kad pogledaš, i bez planete Zemlje i oca neba, ali bez ljudi i ovega svega nema. U ta prva 4 dana, kad je pripremni dio, vam bude i tržnica, i to je najzanimljiviji dio za žene, shopping, gdje svi sva plemena iznosu neke svoje umjetnosti, pa tu bude svega od slika do nakita, do naravno njihove tradicionalne robe, mesa, ovih zaštitnih marama, šaleva. Znači svega tu bude i to tamo boja, da vidite koliko ima, to je milina zagledati. Također u ta 4 dana ista ta plemena, isti ti plemena ih možemo zvati, nije važno, oni žele pokazati svoju kulturu, oni se žele predstaviti, tako da i u ta 4 dana onda bude prilika navečer proći kroz određene ceremonije. Tako da je to bila prilika da recimo probaš pejote sa baš osobom koja živi u mjestu odakle je pejote i koja od djetinjstva se druži s pejote. I to je neizmjerna čast kad pogledaš, jer ta osoba izgleda kao pejote. Znači, tako šašavo izgleda i ponaša se kao pejote. I kasnije, dok ne poznaš biljku, kasnije kad se upoznaš s biljkom, ti vidiš da pejote konstantno priča, djeluje kroz tu osobu. Ali o tomu ćemo malo kasnije.
Sad, što se tiče tih ceremonija, to je sve slobodno. Ti biraš na što želiš poći, osjetiš što te pozove, pođeš, znači tu nema ništa da je nešto obavezno. Nema nigdje da je nešto obavezno. Mene vam je jako iznenadilo koliko je snaga svega toga i kolika je magija svega toga i koliku pozadinsku podršku imaju, koliko dugo traje ta tradicija i koliko se dugo, pod znakove, bilda ta energija, ajmo to tako reći. I stvarno onako pošla sam bez očekivanja, ali baš me je iznenadila ta snaga i sve što se tamo događalo, ajmo reći ta magija. Na početku, prvi dan su ono rekli kao da se s ceremoniju ne smiju snimati i da sve što se tamo događa nema slikavanja ni snimanja, da se nikad nije to radilo i da je to zabranjeno i stvarno nigdje vi na internetu ne možete pronaći snimke samo ta 4 dana kad se pleše, plesača i svega. Može se pronaći snimke dokumentaraca o tome i svemu, ali nema nikad snimke sa ceremonija. I ja sam htjela to testirati, odnosno ja sam htjela zbog sebe sliku, ne bi ja to nikad stavila nigdje na internet niti ništa. I mogu vam reći da sam ok, pa zbog sebe sliku ne radim ništa loše. Našla sam trenutak gdje me niko ne gleda, idem ja slikati i stavim mobitel tu i ne možeš. To je tako zabranjeno, to je tako baš ne možeš, idem rukom, ne mogu. Ok. I onda sam kasnije, aj dobra, možda sam malo izgubila hrabrost, aj nema veze, aj uhvatit ću neki drugi trenutak. Znači, taj drugi trenutak stvarno niko ne gleda u mene. Svi tamo plešu, pjevaju, lupaju, znači mogu snimat slobodno. Ja sad idem, izvadim, ne mogu. To vam je ta snaga, kaj je to toliko, ne mogu reći programirano, ali toliko je u polju zabranjeno da ti ne smiješ snimati. To je toliko sveti čin da ti stvarno ne možeš izvadi snimati. Tu sam shvatila, ok, ovo je mjesto gdje smo došli, nije zezancija. I to je meni naravno i nama bilo super da dobijemo tako neko iskustvo. Što god se tamo događalo, svi tih 8 dana, konstantno je bila vibracija ljubavi. Nije niti jednom trenutku bilo vibracije straha, što se sigurno dizalo ovima plesačima koji nisu 4 dana pili, jeli, njima su se lomili svjetovi, borili su se sa svojim umom, sa svime u sebi i sigurno im se dizalo straha, ali ti u niti jednom trenutku nisi mogu osjetiti strah. Baš zbog te energije festivala, te energije koja drži cijelu ceremoniju i te snage o kojom pričam. Jer dosta je zahtjevno imati neku ceremoniju koja traje više dana, u kojem ima jako puno ljudi, a da ti se ne prožme strah, bilo koje neke emocije. Strah je najjednostavniji. I tu sam ja isto vidjela snagu tega festivala gdje je cijelo vrijeme, koliko god je teško bilo, sve je bilo na vibraciji ljubavi, na vibraciji radosti, na vibraciji zahvalnosti. Nije se uspjelo osjetiti strah i to je predivan dio ovega procesa. Moj vam je tamo lijek bio ocean, spirit oceana. Zašto lijek? Jer kako se tega puno svega događa i podrška služi kao jedan oblik čišćenja. Mi kao podrška proživljavamo neke procese čišćenja kako bi pomagali ovim plesačima. Tako da neko je povraćao, neko je imao, odnosno svi smo imali konstantno proljev i to je taj bio oblik čišćenja za plesače, a i za nas. I to nije uopće bilo nikakav problem. To je sve dio tega procesa. Oni plešu, ja sam dio tega plesa, ja sam imala jako intenzivne snove i ja sam u snovima dobivala ono što će sutra dan dogoditi i to se sutra dan dogodilo. I ja sam u snovima davala podršku onemu što se sutra dan dogodilo i sutra dan nisam sudjelovala u tom dijelu nego u jednom drugom, ali sam već prije dala podršku za to. Znači, od 0 do 24 sata ti kao osoba koja je podrška stvarno si podrška kroz sve oblike postojanja. Od toga da jedeš, od toga da se čistiš, od toga da sanjaš, znači energetska, svakakvi oblik podrške.
I ovaj jedan dio što sam shvatila tamo, oni svi nose, kako sam rekla, one zaštitne remene, remene za zaštitu. To je oko trbuha, to je znači poznato kod šamana i to ćete vidjeti u svakoj nošnji, to čak i u našim nošnjama ima, oko trbuha nose zaštitu. I naravno nas 8, mi smo to kupili jer sam ja to htjela imati doma, ali zašto bi ja to podnijela na Sundance, ono, to mi je suvenir za doma, zapravo sam ja to sebi uzela za raditi tretmane i za raditi određene procese, ceremonije i sve. I mogu vam reći da odmah prvi dan dok sam onako plesala s krunom, pogledala sam je i samo sam rekla, aha, sam je jasno zašto to imaju. I onda mi kruna govori, samo stavi ruke dole na pupak, na svoju čakru i idemo. Znači, nije uopće da su neki loše energije tamo, ni slično, nego jednostavno toliko se puno događa. I ako ti nemaš nešto, ajde uspori, ajde reguliraj to koliko će proći kroz mene, satraćete. Znači, neko imao i temperaturu i to je bilo, ne neko, izredali smo se s temperaturom. I upravo ta zaštita oko trbuha, čak ti ljudi ne moraju niti znat čemu služi, ali ona toliko generacija služi za to da samo nošenje toga i da ga nosiš kao neki modni dodatak ima ti funkciju zaštite. I sad, ne trebamo se mi štititi, to sam prošli put pričala od vanjskog svijeta, ako je nama srce u potpunosti otvoreno. No međutim, ako mi se vežemo za našu osobnu priču, ako imamo neke naše rane, određena situacija će pogoditi naše rane. I ono što sam ja shvatila kad sam se vratila i krenula koristiti taj pojas za vrijeme ceremonija i za vrijeme tretmana, točno bi osjetila kako kad bi me neka situacija od neke osobe krenula pogodi u moju osobnu priču da bi se odbila od taj pojas moći, ja mogu ga tako nazvati. I onda ja ne bi ušla u svoju osobnu priču, nego bi taj zadržala bi neutralnost, zadržala bi prozirnost. I to je onaj lijepi dio ove pojasa moći. I tamo su svi nosili pojas moći, mi smo malo vidjeli, ok, mogli smo i naše donijeti, ali s razlogom nismo, mi imamo našu tradiciju bez pojaseva moći, naša kultura. I zato je tu meni bio ocean. Ja sam svako malo i ujutro i navečer išla do oceana i ja bi se okupala i ko da sam se nanovo rodila. I hvala predivnom spiritu oceana jer ovo je prvi trenutak gdje sam ja priznala da je moj element voda. To, ja ne znam, godinama se borim s tom vodom, godinama je odbijam, svađamo se i nikako da je prihvatim, ljutim se na nju. I to je bio trenutak gdje sam onako stajala u pličaku, valovi su dosta veliki, ne možeš plivati, definitivno ne možeš plivati, jer se val stvori i samo te ponese naprijed u pličak. Ali ono, dođeš malo ono naprijed i staviš noge, ovako ti nogu urone u pjesak kako se povlači val, ti samo ono sve do zglobovi su ti u pjesku i sad ti dolazi sljedeći val. Meni je to tako bio osjećaj kad je taj val dolazio, tolika je radost bila u meni, kao da dijete trči majci u zagrlja i svaki taj val ovako spirit oceana trči meni u zagrlja, želi me zagrliti, želi me poljubiti, toliko mi se raduje i svaki put kad bi pošla samo bi to ono raširila ruke i prihvatila svo to čišćenje, prihvatila svaki taj oblik, da odnese što mi je potrebno da odnese, da donese tu ljubav u meni, jer ja sam voda, nek sve samo teče kroz mene. I to smo sad na zadnjoj ovoj ceremoniji punog mjeseca radili. Odvela sam svih nas tamo na taj ocean, iako sam tamo bila sama, ali vrijeme i prostor ne postoje. Ja sam to radila za svih nas i znala sam ja u tom trenutku, ok, spirit oceana, ovo ću dijeliti, moram ovo dijeliti. To je takva radost djeteta koju primaš, ono, grlite ocean, ne može ljepše od toga, da tako jedan veliki spirit ti daje pažnju. Tako da drago mi je da sam za početak zavoljela i prihvatila moju vodu kao jedan moj osnovni element koji živim, crtić Moana, tako je.
E sad, svako jutro, tih 8 dana, svako jutro i svako večer je temaskal. Prošli put sam pričala o temaskalu, ali nisam rekla najvažniju stvar, da temaskal predstavlja utrobu majke zemlje i da ti unutra proživljavaš 4 kruga koja predstavljaju 4 elementa i svaki taj krug je određena etapa dok si ti u 9 mjeseci utrobe. I ti kad ulaziš unutra, ti prvo trebaš ono, poljubiti tlo i zatraži odobrenje. Ne trebaš pitati jel mogu ući, nego ono zatražiti energetsko odobrenje od utrobe majke zemlje da imaš pristup da uđeš unutra. I ulaziš na koljenima i na rukama na sve 4 i sjedaš naravno u krug. Isto tako s istim tim redom si izlazi vanka i svaki taj izlazak je novo rođenje. I ti tu si se znači 16 puta na novo rodio i to opet predstavlja te cikluse života. Stalno ide u to koliko puta se rodio, koliko puta se, sve se samo vrti. Ti si duša koja je došla iskusiti ovaj život, pa ćeš iskusiti drugi život, pa ćeš iskusiti treći. Sve su samo ciklusi. Temaskali znaju biti izazovni. Ja bi rekla da su uvijek izazovni, jer prvo ovisi s čime ti dolaziš unutra. Ponekad imaš tako nekog lakoću, samopouzdanja, sve će biti dobro, u miru si, u centru si, disaću. No ponekad te uneredi taj dan ili nebitno i dođeš već malo nisi u svom centru i onda ti se krene javiti malo hoću li ovo moći, krene ti se javljati taj strah, hoću li izdržati, jako je usko, klaustrofobično je, mrak je, puno ljudi pjeva, ti ne možeš, nemaš izlaza. I to je onaj najzahtjevniji dio i ostaneš samo ti u borbi sa samim sobom, da sve to preživiš. I onda ima milijun tu trigera, jer ima osoba koje jako često rade temaskali, onda oni neko voli vruće, neko manje vruće, pa oni što vole vruće, njima to bude blago i onda vole tako pričati, pjevati, ja rečem pričati, ali to su molitve. Ali u tom trenutku kad ti želiš da sve to što prije završi, kad neko krene zahvaljiva se, moli, ajde više, žene moje, završite, samo da sve to završi. I ja vam definitivno više volim, znači bili su poseban temaskal za žene i poseban temaskal za muškarce, zato što je bilo puno i žena i muškaraca, čak su bili 2 zaredom temaskala za žene i 2 zaredom temaskala za muškarce. I prvi put da sam bila tako u temaskalu gdje su samo žene, i milijun trigera, koliko žene mogu pričati, ajme, nikad završiti. Ja čujem tamo muškarci već odradili, otpjevali, muški zna se što treba odraditi. 4 su kruga, 2, ne znam, 1 pjesma, 2 pjesme, ovisi svaki put je drugi krug, i idemo, to je purifikacija, odradi, izađi, to je to, riješili smo. A ovdje se molimo, pa ja bi još nešto dodala, pa još ovo, dobra, ide. I tu je naravno bilo milijun trigera za mene. Bilo mi je zanimljivo slušati kako strastvenice naše koje su bile, oni su imali skroz drugačije iskustvo. Ja sam imala tu borbu sa prihvaćanjem ženske energije. I u toj ženskoj energiji sam ja osjetila kad krene kako se žene nekako jako brzo preplave jedna drugu. Kad jednom krene neki proces isceljenja, kad jedna krene plakati, kad jedna krene onako teško disati, bude tu raznih i urlika, krikova i svega, točno osjetim kako se ta energija blage panike razlijeva na cijelu grupu. I baš ok, fali muške stabilnosti, fali neko ko će podržati ovo, jer sve će puknuti. I tu sam dobila to jedno predivno učenje, jer sam ušla u jedan bio je to jedan temaskal gdje je meni
bilo skroz dobro. Ja sam taj dan bila odlično. U Temeskali ja jako držim fokus na disanje i ono dok je meni dobro, svima oko mene je dobro. I to je moja ono, neka meni bude dobro, jer kad je meni dobro, ti odmah umiruješ osobu i do sebe, i ispred sebe i kraj sebe. Jer osoba do tebe se osjeća stabilnije. I ako osoba i krene u neke svoje procese, opet ima tebe kao podršku. I meni je stalno bilo u fokusu, ok, budi dobro, samo da sam ja dobro, svi oko mene su dobro. I onda je krenuo taj dan val gdje su žene krenule plakati, urlikati, sve i točno vidim, kreće me to preplavljivati. I iz tega moga, ja sam dobro, meni krenu suze, krenem teško disat, a znam ako krenem teško disat, krenut će mi napad panike, htjeću vanka i sve. I onda shvatim, ako je drugim ženama malo prije bilo dobro, meni je to davalo lakoću, meni je to davalo lakšanje. I toliko, ako je tebi sad u ovom životu dobro, meni to daje olakšanje. Meni je lakše. Znači, ako je tebi u životu dobro, i meni je dobro u životu. Kad je njima krenulo to razna energija, točno vidim krene mene hvatati i onda shvatim, ok, ako je drugima loše, ja to prenesem na sebe, ne činim bolju stvar, samo širim tu energiju. Ok, ja sam danas došla jako dobra u dobro centrirana u ovaj temaskal, idem ja održati sebe dobrim da njima bude lakše, da bude i meni lakše, da ne uđem u tu energiju, ali da ne postanem dio te panike, dio te energije, već da budem stup, da budem neka podrška za tu energiju, jer onda će opet njima biti loše. I sve u svemu na kraju se svede da je najbitnije da si ti dobro. Bez obzira je li drugome dobro, onda je to odlično jer podržavaš koliko je drugome dobro, ali kad je drugome teško, nije poanta da ti preuzmeš tu vibraciju na sebe, nego da si ti dobro i da svjedočiš tome čemu je teško. I svaki izlazak iz tega temaskala, nekad bi meni u temaskalu bilo jako onako lijepo i sve, a izašla bi vanka i samo bi onda krenu suze i plakanje. Znači, nikad nije bilo nekog pravila. Svaki taj temaskal je priča za sebe. I stvarno imala sam, ono što sam vam pričala, da jedna od mojih misija na ovom putovanju je tajna, pod naznakom je nametnuta misija gdje sam tu za naše pretke da donesem njihov glas tamo. Pred kraj, ta zadnja 4 dana su povezivali muške i ženske zato što su odvojeno imali plesači gdje su oni imali zasebno jedan za muške, jedan za ženske jer ih je bilo puno, a suporteri su bili skupa. I tu mi onda sam skroz osjetila kako je drugačije kad imaš zajedno mušku i žensku energiju i kako je to sjedinjenje puno ljepše. I u toj jednoj ceremoniji, na svim tim ceremonijama imaš nekoga ko ti prevodi na engleski. To je jedini temaskal gdje niko nije prevodio. I u tom temaskalu se meni, za vrijeme tog temaskala se meni full bilo otvorilo srce jer nisam imala priliku slušati nego jedino srce. I jako je nezgodno kad se ti nađeš u zatvorenom prostoru, u tami gdje ne možeš pobjeći i gdje ne razumiješ oko sebe. Ti znaš da oni govore još ćemo nešto se dogovaraju, a ti ne možeš ništa razumjeti. I zadržati taj centar i zadržati to da je sve u redu, možeš jedino ako odeš u srce. Ako odeš u kreneti, pa kako ovo niko ne prevodi, kako ovo ne... Mogla sam ja slobodno reći, može li neko prevodi, sjetili bi se oni prevodi, oni su samo zaboravili prevodi zato što, kao što sam rekla, većina je Amerikanaca, jako je malo stranaca. I tu se meni ok, sve je u redu, ne moraš znati koliko će ovo trajati, ne moraš znati koliko će biti jasno, što se oni dogovaraju, ne moraš znati, samo budi u svom srcu i sve je u redu, sve je u redu. To te stavlja jako u sadašnji trenutak, jer ne znaš što te u budućnosti čeka. I u tom jednom trenutku meni samo onako mogu ja nešto reći. I sad, meni ko je ovo govori ovo, zašto, šta ću ja sad govoriti?
I meni je baš došla ta misija od ono predaka da treba donijeti naš glas u svakom svetom činu, u svakoj ceremoniji. Nisam to tada znala, ali bi ja za vrijeme ceremonije dobila sad je trenutak. I onda sam ja rekla baš to kako ne razumijem što govore, ali da mi je to donio jako puno darova jer sam slušala srcem i općenito na cijelom festivalu i u tom temaskalu. I da bi ja sada htjela izgovoriti molitvu na svome jeziku, a da njih molim da slušaju srcem. I to se tako dogodio jedan trenutak, ja sam krenula moliti, ja nemam pojma što sam ja molila, ja znam da sam mu rekla, ja ne znam što ja molim. Ali mi je uopće bilo važno jer je bila poanta da ja izgovaram svojim jezikom. Bila je poanta da ja u taj proces donesem naš jezik, naše pretke, kao da im pokažem, evo nas tu, smo jedno, smo zajedno, smo pripadamo. I jako lijep čin bio nakon toga, nakon svakog temaskala izađeš van kao oko vatre i sa svakim se pozdraviš, svakome čestitaš novo rođenje. I onako baš me dirnulo kad je nekoliko osoba samo mi je ono reklo, čuli smo te. Ja sam samo plakala, samo su mi suze tekle, ono, čuli smo te. Ono, evo, ne možeš vjerovati, ono, tolika, wow. Tako da tu sam ono baš osjetila tu neku svoju višu misiju na cijelom tom putu i misiju moje duše za pretke. Sad, pejote ceremonija. Mi smo odlučili ići na pejote ceremoniju jer se nama, naravno dobiš poziv iznutra, ali taj ko vodi pejote ceremoniju tako izgleda šašavo, tako izgleda smiješno, ma genijalno izgleda predobro. I peyote je isto kaktus kao i vačuma, odnosno San Pedro. Isto kao i San Pedro ima taj meskalin u sebi. Znači nije psihodelik, ali ima taj meskalin koji ono, malo ne mijenja percepciju svijesti, ali promijeniti malo ti zgasi um i tako. Može se reći da, a ne može se reći da je blaži, samo je drugačiji. I velika je razlika, iako su to dva kaktusa, kako je svaka biljka za sebe svoj spirit, velika je razlika između toga, između jednog spirita i drugog. Tako da to dvije, iako su to dva kaktusa, to su dvije različite energije. Isto smo mi svi ljudi, ali smo svi različiti, autentični. I ja sam uzela, ono, krenula je ceremonija peyote i sve. Ja cijelo vrijeme čekam kad će nešto početi, kad će se nešto dogoditi. Ja sam se više ubila od čekanja. Dok samo nije ono došlo, pa što ti čekaš? Koga čekaš? Gdje čekaš? Ovo je život. Ovo ispred tebe sada je život. Ne čekaj neko čudo da se dogodi. Ne čekaj nešto wow da se dogodi. Ne čekaj budućnost. Živi sada. Ja govorim, znači ovo je ceremonija, znači to je to, znaš. Ovo je život i živi ga sada. I onda se ja to, ok, ovo je ceremonija, ne osjećam da se ništa dogodilo, naravno da se dogodilo, ali meni taj dan ništa se nije dogodilo. Ali onda je krenulo kad sam ja se suočila da je ovo život i prihvati ovo sada, ne čekaj nešto u budućnosti da ti se dogodi, donese ili nešto da se dogodi. I onda se peyote, tako je to divna medicina. On ruši apsolutno sve iluzije. Svaku kućicu koju si u svom umu stvorio, sve ti postane tako smiješno. Ti se ne možeš nasmijati sam sebi koliko si ti sebe stavio u određene kalupe, u određene kutice. I cijeli taj peyote je takav da ti želi pokazati da je apsolutno sve sveto, da je Coca-Cola sveta, da je to dar Pačamame, da je jednako Coca-Cola sveta ko što je bilo koja biljka sveta. I svemu tome te tjera da se jako dobro nasmiješ. Ja sam se osjećala kao da sam s kreacijom zajedno na jednom kauču gledam sebe i smijem se samoj sebi kako sam šašava, koliko sam stvari
stavljala u kalupe koliko je nešto dobro, koliko je nešto loše, ali ono kad se smiješ iz srca, sama sebi koliko sam ja bila smiješna i, i cijeli moj taj fizički oblik postojanja i stvari o kojih sam se brinula, ono brineš oko takvih gluposti, to je tako u tom trenutku bude smiješno, jer te dovede u taj neki srušiti se sve, svaki koncepti, svaka iluzija, sve ti realno postane nerealno, ono nerealno ti postane realno, ali sve na jedan šašav način i sve na igru, sve na ples. I moram pohvaliti se da sam naravno i tamo bila pozvana, tako da sam i tamo otpjevala. Na toj ceremoniji su svake pjevot koje je htio pjevati, tako da je bubanj išao u krug, zvečka išla u krug. Iako sam tu imala otpore, svaki put sam imala otpore jer nije da nešto pjevam inače, ali jednostavno dobiješ neki poziv iznutra, ok, trebam otpjeva, odradi to, pusti taj hrvatski glas, da izađe taj glas Balkana, da tu izađe i da ti naši preci izađu van kada se pokažu. Tako da sam tamo pred kraj ceremonije skupila hrabrosti i otpjevala na našem jeziku i to mi isto bila velika čast i znala sam ok, napravila sam što sam trebala, idemo dalje. Sad, kad smo došli tamo, meni vam je već svi ljudi koji smo mi upoznavali bili poznati. Kao da ih znamo od prije. Ja sam s našim komentirala, pa kako, ova žena ili ja sam s Instagrama, nije. Pa jesam ja možda upoznam u Meksiku, nije. Dosta mi je ljudi bilo ne samo onako energetski poznato, nego čak fizički poznato. Ono, sliči mi na nekoga, ma to je neko, ono, skroz ga znam. I tu sam se malo jedno vrijeme ubijala, ma kako je to moguće, ali onda sam pustila. Prihvatila sam sve ljude, ja ovdje znam, jer ovo nije naš prvi susret, što je istina. I tu su se krenule malo lomiti te granice između ove realnosti i drugih realnosti gdje ova realnost postala sve rjeđa, postala je sve manje gusta i postala je manje realna, manje kruta, manje opipljiva, a već su snovi postali realniji. Ti ljudi koje susrećeš i to sjećanje o njima koje ti dolazi postane realnije. I u jednom trenutku ono što sam u prošlom satsangu rekla, da se meni na Sundanceu, ovo je znači što se meni privatno dogodilo za vrijeme cijelog tog plesa i svega, što se meni privatno dogodilo, ti neki moji osobni procesi koji su događali paralelno, je to da su mi se rastvorilo nekoliko tih mojih paralelnih života. I prvi taj trenutak gdje se to dogodilo, a da ja toga nisam bila svjesna, gdje mi je puknuo ovaj san, ovaj 3D san, kao u snu kad ti pukne san jedan i uđeš u drugi san, ili kad zatvoriš jedna vrata i otvoriš druga vrata i onda uđeš u drugi san. Tako je meni puknuo ovaj san u kojem jesmo, kad mi je jedna divna žena koja je stala iza mene, bili smo u redu da uđem u Temaskal, nije me ono kao dotakla i samo mi je rekla ti trebaš plesati, dan prije govori ti trebaš plesati, ono kao plesat, biti plesač. Mene je to tako pogodilo i samo mi je bio bum, što se ovo događa. I ta žena govori, osjećam da tvoja energija pleše sa mnom, kao ti trebaš plesati. I točno je pogodila moju istinu. Znači, to je tako mene, zato mi je pukla realnost moja, jer ona pogodila moju istinu. Dotakla me je ono u srž, da sam se ja raspala i ja se ostala refleksno da sam se krenula odmicati od nje, jer htjela sam pobjeći od toga. No, međutim, ona je rekla, ne brini se, pripremit ću ti haljinu, sve ću ti pripremiti, ti trebaš plesati. Ja sam osjetila njezinu i moju energiju kako zajedno plešu i tu mi se pojavilo to moje sjećanje iz tog našeg života ja sam prije ovo plesala, ono kad skroz znaš ti si prije ovo pleso.
I tu je bio taj temaskal, ja sam cijelo vrijeme plakala, plakala, tu cijelu noć sam ja stala kraj vatre, plakala. To je takva bila potreba, jer ona je nešto otvorila u meni, pogodila je moju istinu, moje srce, svi zidovi su se srca raspali. I ja sam tu dobila onako, odlučila ne plesati, i dobila svoj dar u kontekstu mogu, znam da nešto mogu, ali ne moram. Jer sam uvijek sebe silila, no ja to mogu, idem to. Idem pokazati da mogu. Ali ovdje sam znala, ja mogu izdržati 4 dana bez hrane, bez pića, na suncu, ali ne moram. I ono mi je to tako bilo olakšanje, ok, ne moram. Isto tako, tu sam se sjetila jednog mog učenja od prije, gdje mi je jedna osoba rekla, ti kao vještica dana, onaj ko zna o čemu se radi, dobro razmisli hoćeš li svakoj ideji vještice noći reći da. Jer vještice noći imaju drugačije želje, drugačije stvari vole. I dobro razmisli hoćeš li svaki put vješticama noći reći da, ti kao vještica dana. I meni je to prošlo kroz glavu jer ova cura je definitivno bila vještica noći, to se baš ono odmah vidjelo. Samo sam onda rekla, ok, imam pravo reći ne. Moje učenje, imam pravo reći ne, znam da mogu, a ne moram. I tu sam još dobila još jednu potvrdu, jer koliko se ja plakala, došla je jedna osoba do mene i ono, čuje izvan kada neko plače ili sve u redu i sve. I onda je samo mi rekla, budi nježna prema sebi. I to je meni bio znak, ok, to je to, hvala ti. I tu cijelu noć sam ja gledala u tu svetu vatru koju cijelodnevno od 0 do 24 gori i samo bila sama sa sobom i samo plakala, samo se čistila, čistila, čistila. I tu se otvorio taj jedan prvi moj paralelni život i velika mi je čast i toliko mi je, tako sam sretna kad sam sasvim slučajno, znači meni je Facebook kad sam se vratila doma izbacio tu ženu kao prijatelja. Ja, meni su suze potekle i ja sam se njoj ono javila, naravno dodala je, jer nismo tamo izmijenili brojeve, nema to mobitela, ne koristiš uopće mobitel. I evo mi se dan danas čujemo, ona meni, ono, sestro moja, i ona govori, mi smo plesale skupa, ono, rastvorio se naš paralelni život. Naravno, kad susretnu se dvije dobre prijateljice od prije. Tako da ja jako volim njih jer oni u svemu ti uvijek ti reču neka ti je sretno na tvome putu. Uvijek ti daju blagoslove i to je ono što ja želim uvesti uvijek da dam ljudima blagoslove. Ono, nek ti je sretno na tvom putu, nek se otvare tvoje želje, budi podržan. Ono, i to mi je tako lijepo kad čujem jer skroz osjetim podršku iz tog mog života za ovaj moj život. I tu su se, ajmo reći, rastvorili, puknuli ti moji svjetovi. Ja sam već tu osjetila da se ja počinjem kretati ne zuma, nego onako jako slično kao što se krećem u snu. Znači, neka energija me vuče ovako prema naprijed i sve se kreira za mene. Ja pratim kako se sve odigrava, a ništa ja to ne diram. I tu je krenula, gdje sam poznala još jednog dečka, koji je jako ono, zove se Johan i on isto bio na ceremoniji pejota i tamo on imao jedan onako dijelio neko svoje iskustvo i sve, no međutim sutra dan sam se potrefila sama s njime i ja i on smo krenuli u priču i jako sam puno od njega naučila i tu sam točno ušla u njegov svijet i tu sam dobila točno jednu rečenicu koju on rekao, ja govorim ok, Bože, dobila sam znak, u redu je, dobro, hoću, reću da tome. Sam znala da je sve to, cijeli taj razgovor, cijeli taj naš susret, cijelo to, on se tu dosta otvorio meni, bilo i zbog mene i zbog njega, meni zbog te jedne rečenice koju on izgovorio, jer kroz njega je govorila je taj spirit drugi. A ono što on primio od mene je tu majčinsku ljubav,
Ja sam ga tu prihvatila i zagrlila svemu tome što on meni otvorio srce i izgovorio i dogodilo se da je on pošao dan ranije jer mu je tetka umrla s kojim je jako povezan. I točno sam osjetila, aha, ovo je onaj trenutak gdje njemu treba sa majčinska energija opet, pa sam ga zagrlila i dala mu. I to je bio neki moj paralelni život gdje smo ja i on sada već u tom trenutku iscijelili, ajmo reći, razriješili iz tog paralelnog života što je trebalo i dali u ovom 3D svijetu, poduzeli neke akciju, jedno drugome nešto dali, da taj paralelni život možemo reći da se pročistio, ajmo ga to tako reći. Jer svi ti paralelni životi što sam ja vidjela koji su se otvorili da bi meni i toj drugoj osobi nešto donijeli u ovom životu. Jer uvijek je akcija u ovom životu. I za Johana s njime se više ne čujem jer on uopće nema niti Instagram niti išta i naravno mobitel nismo uopće koristili ništa, ali ga jako, jako se često sjetim i uvijek mu pošaljem lijepu energiju, baš tu majčinsku energiju. Sad, treća osoba koja je meni bila izuzetno motivirajuća osoba koja me toliko inspirirala, bio je jedan dečko koji je u svim pauzama kad se pjevalo između plesa svirao svoju frulu. Ali to me je tako fasciniralo jer on je na sre sunca, pjeska, bio u tom svom procesu svirao je i ti si vidio da on nije tu, da je on negdje. I ja sam voljela jer uvijek mi je u pozadini cijelog kampa, uvijek bi čula u pozadini njegovu frulicu i ta je frulica mene vodila. Nekako osjećao si je i osjećao si tu njegovu povezanost. I on dok svira, on dobiva vizije i kad završi napravi onako crtež tih vizija i kasnije te vizije ili donosi na platno ili radi grafite, crta po zgradama i sve. Ali ono što dobije za vrijeme pjevanja, jer on zapravo za vrijeme pjevanja uđe u određene vizije. I s njime sam imala tu situaciju da sam ja onako u jednom trenutku, iako ga slušam stalno, znači ja bi kad je pauza sam pošla sa strane u jedan hlad i samo ležala da se malo odmorim i čula bi njega. Ja bi ga slušala. Ali se dogodilo u jednom trenutku, ma idem baš sjest kraj njega i baš mu dat tu pažnju, da vidi da ga slušam, da mu se zahvalim. I on onako svira, ne ide mu. I on stane, javi se meni, upoznamo se mi i on meni nešto govori da on svira Majci zemlji i Ocu nebu i da on baš ne svira ljudima. Ja, ok, dobro, jer kao nije više mogu svirati. Jednostavno govori ne mogu svirati. I meni je to bilo malo sumljivo, zato što znam da je on svirač, jer je neko rekao da će on svirati to veće negdje. To mi je bilo malo sumljivo kako ne sviraš ljudima, a sviraš koncerte. Jel? I opet ja sljedeći put, ja idem opet i opet on mene nije vidio, samo ne idem, otvorio on oči, vidi mene. Dok u jednom trenutku on je negdje sjedio sam i došla sam ja do njega jer sam kao idem, sad će sljedeća etapa plesa i on je sjedio i crto je i ja sam došla kraj njega i ono ga pitala što radi i tu bilježnicu koju on imao, ono uzela i to su bile njegove vizije. Kad sam ja krenula gledat, ja sam samo ušla u svaku njegovu viziju i on otvaram drugu stranicu, skroz druga vizija, znači odvelo me u taj njegov svijet stvaranja. I u to zanimljivo došli su ovi naša ekipa strastvenika jer je trebao krenu ples i prekinula nas i on brzo iz moje ruke uzima tu bilježnicu i sprema je. Da bi kasnije kad je završio ples, on došao do mene i govori nikad niko nije vidio moje vizije. Ja tebe nisam mogao zaustaviti. I on meni govori nešto mi je jako čudno s tobom. Jako da tebe poznam 1.000.000 godina. I kako on to rekao, on je krenuo plakati od sreće jer on mene susreo i on govori ja ne mogu ispred tebe pjevat, mogu ispred drugih, ali jednostavno zablokirao sam. I te vizije nikad niko u životu, ja ih jako dobro čuvam jer to su moje vizije. Ali jedno, ti kad si došla, ja nisam mogu zaustaviti, ti si trebala ući u taj svijet.
Ja sam tako bila sretna jer se tu točno otvorilo, ja sam osjetila isto što i on. Mi smo se tako voljeli, tako smo jedno i drugo bili dobri u tom nekom našem paralelnom životu, da ja sam ga grlila, ja sam plakala od sreće, ja sam plakala, on je imao toliko potrebu meni pričati, govoriti sve o sebi, kao ono, sreli smo se nakon milijun godina i što se sve dogodilo do tad. Ja sam njega sve ono cijelo vrijeme ono puštala, ja sam ga cijelo vrijeme slušala, jer on priča, je li španjolski, a ja španjolski mogu razumjeti kad ne slušam umom, nego kad slušam srcem. I ne mogu razumjeti, a idemo se sad nešto dogovarati, ali ako ti meni pričaš o svojim vizijama, ja ću tebe razumjeti srcem. Ja sam sve vrijeme njega tako slušala, ja se toliko divila, koliko on svestran, koliko on autentičan, koliko je predivan, on je toliko ideja imao, pa može ovo, znači to je nevjerojatno biće. I on meni govori, hoćeš li doći, sutra ima taj ples i glazba u tom jednom maloka, kao ja ću i svirati i frulu i sve. Ja govorim, ono, doći ću, naravno da ću doći i da plešem i da te podržim i sve. I on je tu imao jedan proces što mi je kasnije pričao, jer meni se tu preklopio drugi paralelni moj život koji me maknuo tamo i nisam mogla poći tamo kad je bio dogovor, a on je u to vrijeme prolazio proces, gledao je kad ću ja doći. I on je rekao u jednom trenutku da mu je bilo grozno, da mene nije bilo, da on tako jako želio da ja dođem, i dok u jednom trenutku nije rekao nema veze i krenuo je svira majci zemlji. I tek kasnije sam ja došla kasnije nekad i on govori, u jednom trenutku sam otvorio oči i vidio tebe. I on govori, ja sam bio najsretnije biće na planeti Zemlji. I taj tu ples trajao, pjevali smo, svirali smo i sve, ti si vidio, on je tako bio sretan. Ono. I on meni govori iza, hoćeš da ti pokaže svoje instrumente, jer on i čak izrađuje instrumente. I ja mu rekla, ajde može, pokaži mi, znači to je već bilo, ne znam, ponoća, jedan, dva, nemam pojma. I mi na sred pjeska, on meni pokazuje s mobitelom, ovako gledamo i sve, i mi tu u priču, mi smo u priči, dočekali smo jutro, dočekali smo sunce, toliko smo plakali, jer on je u jednom trenutku pitao, koliko ja pričam, ajde ti meni pričaj o sebi. E, tu je nastala blokada s moje strane, jer sam znala, ok, vrijeme je da se ja krenem dobiti, glupo reći dobiti, nešto napraviti iz ovog paralelnog života za sebe. I tu je meni krenuo ogroman sram. Kako ću ja reći da ja vodim kakao ceremonije koji su njihova tradicija, kao oni su bolji jer oni su tu s tom biljkom, to je njihova biljka, i to vodim online. A kako ćeš reći, ta osoba, znači taj Jesus se zove, ima genijalno, ima Jesus, Jesus, taj vizionar ga ja zovem, on čak nema mobitel. Znači ima laptop doma, ima Instagram, ali nema mobitel. I s njime se čujem i dan danas preko Instagrama, jer on svako večer objavlja i neke svoje radove i sve, i onda se on meni navečer napiše kad dođe doma, kako je, što je danas radio, šalje mi slike što je snimao, znači koju je novu ideju dobio, jer dok smo mi bili skupa on je dobio ideju kako da mene naslika kao u obliku kaka, jer sam točno stala nekako u nekoj toj pozi i baš se radujem da vidim sve to kako on će napraviti. I meni se pojavio ogroman sram, kako ću ja reći, nisam ovdje u Hrvatskoj dok sam bila, nisam imala osjećaj da imam taj sram, što ne dijelim svoju neku tradiciju, nego sam uzela neku tuđu tradiciju ja prije par godina i sad je dijelim. Znači nije to nekako izvorno moje. I ja sam ono rekla, ok, trebam izgovoriti ovaj sram, a on je ostao tako oduševljen. Znači, tako me je podržao, tako nije mogao, ajme čega se sramiš, ajme ti voliš biljko, obožavaš kakao je srce, ti si srce. Ja mu rekla kako radim ono, sa svim biljkama, koja me biljka pozove,
on je, koliko se ja bila oduševljena njime, toliko je on ostao oduševljen sa mnom. I u to sam trenutku shvatila da smo mi jedno, da sam ja zapravo došla tu da shvatim koliko sam ja divim sama sebi. To moje divljenje njemu je zapravo divljenje samoj meni. Još jedan detalj koji sam imala vezan za moj sram, jer moja mesa kojom radim energetske tretmane i koja je po tradiciji Kerosa, ja sam imala veliki sram jer smo mi rekli da ćemo mese dati na blagoslov. I taj trenutak da ja rečem nekome koji iz tradicije Kerosa da ja u Europi sam dobila i završila taj neki proces cijeli od nekoga ko čak nije njihov nego je prenio je, znači od Evropljanina. Meni se javilo, ok, kako će osoba, hoće li me odbaciti, hoće li me to pleme odbaciti. I naravno, nemate to smo mi Fernando u našem šamanu rekli i da nam blagoslovi i sve, koliko je on ostao oduševljen, koliko je on bio sretan, on ne može vjerovati da se ta tradicija prenijela u Europu. Znači, toliko blagoslivljo nas je. I onda je krenuo pitati, jer ga je zanimalo od uzbuđenja, pa koliko vam je to trajalo, kako to sve, jeste li ovako? A ja vidim, ufatila me trema, da li je naše nešto krivo, hoćemo li sad reći, ništa vam to ne valja. Dok nije jednom trenutku rekao, je li znate li pravo vezivate tu mesu kako treba. I ja sam opet se meni javlja sram, jer sam ja u tom trenutku nisam imala pravu mesu. Sad imam, jer sam bila u Peru, ali ja nisam htjela to naručiti preko interneta, nego sam htjela osobno imati, osjetiti da mi dođe, to sam htjela. No međutim, moja mesa, što sam ja tada dobila potrebu, je da bude vez moje tradicije. Znači, to je jedna, kako se to su nas zovu, kao stolnjaci, ali koji su baš vezani po našim uzorima i to je moja svekrva napravila. Kao ona je meni to poklonila za stol i ja sam tako osjetila da to treba biti to. I sad je mene bilo strah njemu reći, slušaj, pa moja kamenja moći nisu baš po tim pravilima, jer se nalaze u ovom stolnjaku moje tradicije. Koliko je on ostao oduševljen, jer sam spojila dvije tradicije, da ja nisam mogla vjerovati čega sam se ja sramila, zapravo sam napravila toliko lijepu stvar. Tako da sve je moguće, ne postoje pravila, postoje neka okvirna pravila, ali na nama je da mi osjetimo neki naš poziv i što je nama potrebno, koje je nama iskustvo potrebno i da tako djelujemo, bez obzira na neka pravila. E sad, od ovega umjetnika, ovega vizionara, dobila sam jednu isto jako veliko učenje, dar, kako on je cijeli umjetnik i jako cijeni kad neko nešto kanalizira i kad on pjeva ili kad bilo ko drugi pjeva. I dok je bila glazba, ja sam njega nešto pitala i vidim ja on mene ništa. Ja njega opet nešto pitam, a glazba ovi u pozadini pjevaju i pleše se. I on meni govori, slušaj, kad neko pjeva, u zahvalnosti si, ne smiješ pričati. To je sveti čin, vidi tamo neko pjeva, kakva priča. I onda shvatim koliko banalno doživljavam glazbu, koliko sam to samo u pozadini neka glazba koja svira, ali zapravo je to sveti čin gdje osoba iznosi sebe, iznosi molitve, iznosi, kanalizira nešto, prenosi neku spirit. I on govori jedino tada možeš biti u zahvalnosti. I samo uđeš u zahvalnost, toliko si zahvala na tome. To mi je bila jedan predivni dar učenja njega i to se svaki put sjetim. Da svjesno slušam, da ne slušam samo neka nešto u pozadini svira. I onaj najdraži moj život,
no međutim i ovaj život u 3D-u je meni tada postao jako onako manje gust, nestvaran pomalo i ono, čujem se sa suprugom i što mi je to naš ono, ok, naš ono, sve nešto između sna i jave, sve ti je nekako, gustoća je neka neobična, a jako si siguran i jako se lagano nosiš u tome zato što nema uma, nego te život vodi, život te usmjerava, sad te zazove ovaj, kad te ovaj izazvao, točno ti je onaj, ovaj se preklopio život sa ovim. Znači sve je tako savršeno bilo orkestrirano. Nije bilo niti jedne greške, sve je savršeno bilo orkestrirano. Ja sam se samo trebala pustiti i da me vodi, jer sam imala više nekih stvari dogovorenih u isto vrijeme, kao što ovaj mi je vizionar rekao da dođem slušati njegovu glazbu, a amo mi se dogodilo sa ovom drugom osobom da sam se dogovorila za neki razgovor. I što se onda dogodio, vizionar je dobio svoju lekciju da pusti mene, a te kasnije smo onda mi dobili naše plakanje, naše darove i sve. Tako da samo sam se pustila bila i sve je bilo savršeno orkestrirano. Tek tada sam vidjela koliko je život savršeno orkestriran, da si upravo tamo gdje trebaš biti, da nigdje nikad nisi na krivom mjestu. I sad, meni, ajmo reći, najdraži život koji se tamo otvorio je život ja sam tu osobu nazvala Pocahontas, zato što je to jedan muškarac koji ima ono lijepo crnu kosu, ima baš neki gard, baš je imao ono, on je nosio svoju tradicionalnu robu i baš se ti vidio da on pokazuje svoju tradiciju. I ta osoba je meni na prvi put sam tu osobu vidjela za vrijeme jedne ceremonije, no tad je bio mrak i nisam vidjela nego sleđa i samo sam vidjela onako, ovo je nešto moćno tamo. I imala sam u jednom trenutku potrebu da ga zagrlim, ali ono nikad nisi vidio osobu, ono, nećeš sad doći i zagrliti. I ja odlučim sutra potražiti da vidim tu osobu, da je vidim po danu jer je tad bio mrak i nije bilo teško naći zato što je to je jedan dečko Samkan, njegovo ime znači snovi, ja ga zovem Pocahontas. To je jedan dečko koji je došao, predstaviti svoju tradiciju, on je iz Bolivije, iz Ajmara plemena. I njegovi su spiriti planina i kondor. I naravno majka zemlja kao i uvijek. Tu sam, ja sutradan kad sam ga vidjela, oni jako vole glazbu, ples i svi njih je bilo troje, oni su stalno bili predvodili plesače, htjeli su pokazati svoju tradiciju, svoj ples, svoju glazbu, znači nije ga teško bilo ne vidjeti. Po meni je bio glavna zvijezda, da mene pitaš ono. I ja sam imala ono gledanga i ja se ne mogu nadivi ljepoti te osobe. Iako sam ono fizički, uopće ne pričam o fizičkoj, ali ljepoti te duše, ljepoti tog postojanja, ono tako je predivan i kad su bili neki zahtjevni trenuci za vrijeme plesa, jer dosta toga prolazi kroz sebe, dosta toga proživavaš. Ja sam uvijek držala fokus na njemu, jer je on uvijek ono pleso i imao u sebi to veselje, tu radost. Ja sam stalno držala fokus ono kad je bilo zahtjevno na njemu, jer ono fokusiraj se na njega i samo pleši i pusti sve što treba proći. I tu se meni javilo kako ja njega želim dotaknuti, ono, želim mu ruke opipati, ono, čak mi je došlo, ono, želim mu poljubiti ruke, tako mi je došlo neka ono potreba, ono, mislim, ok, šta je ovo? I onda se kasnije nekako dogodilo kako on stalno svugdje negdje, pa sam se javila, pa su poznala s njime, pa ga pitala da mi pokaže svoju medicinu, njegova je medicina glazba i koka, jeli? Pa je onda on svirao za mene, zapravo majci zemlje svirao, on imaju svaki instrument jedan instrument je za majku zemlju, drugi instrument je za druge stvari i drugačiji je zvuk instrumenta. I tu je bio baš jedan dečko koji je ono, ajde da, ono, ja sam pitala da se slikamo, da imamo uspomenu i sve, i onda ovaj dečko govori temu Pocahontas, ono, daj, zašto si u takvom gardu, daj malo se ono približi, slika je, naravno, spojite se malo. I on govori, ovako su me učili moji preci, ja njih prezentiram i to je taj ono kao gard.
I dobro, i tu je sve to prošlo i sve, i dok jednom tom trenutku, taj treći dan, meni je taj treći dan dok je bio ples, došlo u jednom trenutku baš ono slabo. Uhvatilo me da moram na WC, a zacrnilo mi se pred očima jer je bilo jako vruće. Jer u tom trećem danu smo mi imali priliku da uđemo u centralni dio gdje su plesači i ta moja energija nevjerojatna. I meni se tu prvo sunce ubilo me u glavu i sve. I baš mi se zacrnilo pred očima i ono pašču nesvijest, sve puštam, izlazim vanka, pošla ja do oceana i vratila se ako nova, tamo traje još ples, možda je bila i pauza, nemam pojma. I sad se ja vraćam, idem nastavi podržavati i samo prođem i krajičkom oka opazim Pocahontas da stoji na podu ovako cijeli sklupčan. Ja nisam niti razmišljala, moje srce je poletlo prema njemu i zagrlilo ga. Znači, to je bila tako instinktivna reakcija da sam ja krenula trčati da bi ga ja zagrlila. I tu se dogodi da ja njega ono zagrlim i onda mi krene ok, što si napravila, što će se ljudi okolo reći. Znači, tek se onda uključio Zašto vam ovo pričam? Jer tu sam dobila to učenje koliko kad nešto napraviš iz srca, kad nešto napraviš iskreno, kad te prvo ponese srce, nema krivnje zbog toga. Jer meni onda krenu ali sam točno osjetila ovo je moje srce trebalo napraviti. Nemaš se potrebe kriviti zbog toga. Sve što napraviš iz srca, iza ne postoji krivnja. Jer je to trebalo biti napravljeno na razini tvoje duše. To je trebalo biti napravljeno zbog te druge osobe ili zbog tebe ili zbog nekog trećeg. E, dok kad osjetiš da si iskren, dođe ta neka doza ranjivosti, srce ti se otvori i onda imaš taj neki strah biti ću povrijeđen ako sad to nešto napravim. Ali u tim trenucima kad vam se to dogodi imate potrebu biti s nekim iskren i ranjiv, skupite hrabrost i to napravite jer to nije zbog vas nego zbog vaših duša i vašeg duše te osobe i svega ostalog. Jer sve što dolazi iz srca nema potrebe da ima krivnju. Krivnja se tek kasnije javi u umu, ali ono što si napravi instinktivno prvo, iskreno, to je istina. I to je ono gdje te duša tjera, gura da ideš. I tu sam ja dobila to ono učenje, ok, pa zašto se krivi kad sam poslušala svoje srce? Zašto bi siko krivio ko sluša svoje srce? I tu je bio taj trenutak gdje ja sam osjetila da je njemu malo bilo previše svega, jer i on je cijelo vrijeme tu plesu 3 dana, ali ne može to muškarac priznati, ali tako da nije on to rekao niti što, ali je to nekako meni sam nekako primila da je to previše mu bilo sve i ja sam ga samo zagrlila i onako neka, ajmo reći, ženska energija, majčeska energija i umirila. Osjetila sam kako se krenuo umirivati. E, I tu sam imala priliku uhvatiti ga za ruke i to mi je bio taj čin, ajme, uhvatila sam ga za ruke i tu mi se sve samo rastvorilo i tu se meni javio spirit peyotea i samo mi je davo informacije. Milijun informacija o našem životu, paralelnom životu i za njega informacije. No, međutim, ja to tad njemu nisam mogla prenijeti jer nije bila situacija em samo pjeva, em je bila ta nekako, samo je on trebao primati u tom trenutku. Primati tu ljubav, primati to umirenje. I on u jednom trenutku postane bolji, ono, cijeli, ono, hvala ti i sve. I sutra dan je bio zadnji dan i on nešto ako me pronađe i kaže želim svirati, ali tebi. Jer to je velika stvar. Ne svirati majci zemlji, nego želi svirati meni. I ja rekla može, kad god on govori ono, kad završi ovaj službeni dio, jer ne mogu u službeni dio sudjelujem, ok, kad sve završi, onda ćemo svirati. I to je baš bilo navečer kad je trebala početi glazba svirati ovaj umjetnik, vizionar ovaj. Ali ja moj ovaj me pozvao i mi smo pošli malo tu dalje do oceana i tu se skroz ono rastvorio zapravo taj dečko ima jako ono muški zatvoreno srce i tu mu se baš onako
rastvorio jedan novi svijet gdje sam uspjela onako, ja nemam pojma kako sam to izvela, kako sam ja to izgovorila, kako sam mimo išla taj njegovo hladno srce, da sam podijelila informacije koje sam dobila od Peyotea, da njega dotaknem u srce i da mu rastvorim tu neku njegovu temu što mu je potrebna u ovom životu. I tu je on naravno pjevao, svirao je za mene i sve. I tu smo mi ono zagrlili se, naravno tamo se svi cijelo vrijeme grle i ti osjetiš tu povezanost da se znaš otprije. I on je rekao da je jako ovo neobično. Ono što sam ja osjetila i što je moj dar od tega paralelnog života je to što sam osjetila da sam ja živjela na njegovim planinama i s njegovim kondorom jer sam otad krenula stalno s njima surađiva sa tim spiritom i kroz snove i kroz dan i sve. Znači spirit tih planina gdje nikad nisam bila, ali mi je on kao poveznica sa tim paralelnim životom gdje se ta moja povezanost sa tim jako je osjećam. I s njime na kraju je on uspio nekako organizirati kad je bio u Limi da se još jednom vidimo i da se zahvalimo jer ja njemu tamo nekako ispalo, htjela sam ostaviti neki poklon, nisam ništa ostavila pa na kraju ispalo da smo uspjeli to u Limi pokloniti se. Tu je bio jedan moj veliki učenje jer tamo smo tada prolazili na strast jedne lekcije davanja. I tu je bilo moje ogromno učenje tega davanja. Što god daješ je samo jedna energija i ti daješ iz srca kako će to druga osoba prihvatiti, što će s time napraviti, koliko će biti zahvalan, koliko neće biti zahvalan, to je stvar druge osobe. Znači, na nama je da damo iz srca bez očekivanja. I ja sam dala taj neki poklon i sve i nekako sam opet, nije, on je velika zahvalnost, naravno, primio je poklon i zahvalnost i sve, no međutim, ja isto nije mi dao nikakav feedback, znaš, isto te malo bocka. Na kraju on meni govori da on poklon želi prvo poći u svoje planine, napravi poklon o frendu majci zemlji i onda primi taj poklon. Kako od jednog poklona pravi sveti čin. To mi je bilo wow, to mi je bilo tako učenje za mene. Da, ti samo daš ono što želiš, ono što osjećaš. Ja sam točno znala šta ja njemu trebam dati, jer je to njemu potrebno sad u ovom životu, a iz našeg je paralelnog života zapravo kad sam njemu davala, ja sam osjećala da ja sebi davam. I svu tu ljepotu koju sam vidjela u njemu je zapravo moja ljepota koju sam gledala ispred sebe kroz njega. I taj čin što će on napravi s time, kad će on to koristi, kad neće koristi, kako, hoće li biti zahvala, neće li, to je sve samo ti samo daješ i bilo to novci, bilo to neki poklon, sve je to samo neka energija koja će ići dalje i što će osoba s tom energijom raditi je na strani te osobe, nije uopće moje da se time brinem. Ja sam dala iz ljubavi. On me naučio još jednu lijepu stvar gdje mi je malo, baš mi je otvorio oči. S njime sam došla na temu što je sloboda. I stalno mi je nekako bilo, ne osjećam se slobodno, stalno se osjećam nekako zaglavljeno. I stalno nikad nisam razmišljala što je sloboda. Dok on meni nije pitao što je za tebe sloboda. Ja mislim iz vedra neba me pita neko što je, nikad nisam razmišljala što je za mene sloboda. Šta ću mu na to reći? Ja njega pitala kao ne znam što je za tebe sloboda. I on meni govori, za mene je sloboda za mene je sloboda putovanja kada putujem i upoznajem druge kulture. Ja sam tada skontala, pa ja sam najslobodnija osoba i kad vidi me ovdje, s njime sam, putujem i upoznajem druge kulture i to je sloboda za njega. I ono je meni u tom trenutku bilo, pa kojoj se ja slobodi težila, već sad imaš tu slobodu u sebi, tu priliku da putuješ i da upoznaješ druge kulture i automatski ti donosiš nekome drugu kulturu. To je sloboda. I jest.
On me je također naučio i onaj dio kad je bio taj zadnji dan Sundansa, ja mu rekla kao da me pomalo hvata tuga jer cijeli ovaj cijela ceremonija završava i žao mi je što završava, ne želim da završi. I onda mi je on pokazao s osmijehom zašto biti tužan, pogledaj oko sebe na čemu sve biti zahvalan. To je mene dotaklo iz jednog trenutka, iz jednog situacije gdje sam ja svoju zahvalnost često stavljala na površinske stvari. U kontekstu uvijek sam bila zahvalna, većinom sam zahvalna na ovemu što moje fizičko postojanje ima. No, međutim, ono što je on meni tada pokazao, zahvalnost prema majci zemlji, prema oceanu, prema pijesku, prema životu, prema suncu, prema mjesecu. I onda sam skontala koliko malo sam zahvalna temeljima, koliko se zahvaljujem ovom nečemu što je sve, što se sve nalazi na tim temeljima, a koliko se rijetko sjetim temelja. To je kao da si zahvalan i stalno si u emociji zahvalnosti za svoje prijatelje, a zaboraviš biti zahvalan za svoju obitelj koja ti je dala život. I to me je baš tu podsjetilo na to koliko oni su zahvalni temeljima. Zahvalni su majci zemlji i svemu ostalome. I to mi je dalo tu neku dozu da malo promijenim svoju zahvalnost, da više stavim zahvalnost na te temelje. I zato što naše fizičko će umrije, sve te neke stvari na kojima si zahvalan za ove fizičke stvarnosti će umrijeti, ali tvoj spirit neće umrijeti, spirit majke zemlje neće umrijeti, spiriti ne umiru, njima budi zahvalan, jer to je vibracija zahvalnosti. Znači ovaj 3D svijet će nestati, ali ono što ostaje tvoja duša i svi ti spiriti, i njima treba biti zahvalan. I Pocahontas me je naučio, on jako malo govori i nema, to je tako sva shvatila njihova tradicija. Nema tu mentaliziranja, sve je tako jednostavno. Nema tu zašto si nešto, zašto je nešto tako. Ja sam tako imala potrebu da s njime pričam o tom našem životu, je li on osjeća ovo što i ja i sve, a on uopće nije, samo bi preskočio tu temu. Sve što sam ja htjela nešto objašnjavati, on bi samo prešao na zahvalnost, prešao bi sretan sam što sam sada i ovdje, sretan sam što sam upoznao tebe i što se ovo sve rastvorilo. Tada sam shvatila koliko zapravo ja mentaliziram, koliko tražim objašnjenja, opravdavanja, koliko želim razumjeti umom. I on me stalno na to podsjeća, zato što se s njime čujem i dopisujem. On ima i Instagram i Facebook i sve, tako da sam s njime lako u kontaktu. Ali ja tako neku stvar pitam, vidim da on samo na to ne odgovori, ja shvatim, ovo je glupost. Pitala sam ono što moj um treba. Jer on odgovara na one stvari pod nas koje bitne, one temeljne stvari. Ja samo preskočim ovo kaj nešto pitam iz uma. I obožavam se s njime čuti, jer on meni svaki put pošalje svoju energiju. Evo ti još energije planine i kondora, primi za današnji dan. Znači, samo mi šalje tako predivnu energiju i pita me kako si, onda ja rečem, ne znam, večeras imam nešto, šaljem ti lijepu energiju u smjeru tvog projekta. Znači, konstantno se mi čujemo i stalno iz tog paralelnog života ja primam od njega tu pažnju, i od planina preko njega, ali isto tako i ja njemu dajem. I jako mi je lijepo kako on ne priča ništa, ne priča puno. Ja sam dobila informaciju kroz snove od planina da njemu nešto rečem. Ja sam to njemu rekla i onda on meni govori, znam, rekle su mi planine da trebam poći u Amazonu. I ja sam bila sva sretna zato što i on u ovom 3D-u poduzima akcije koje su potrebne da se to nešto raspetlja iz našeg paralelnog života. S nekog razloga nam je došao taj paralelni život da donese nešto ovdje. I ja gledam na Facebooku, nije prošlo 3 dana, on je već u Amazoni. I to je to, srce, samo ga je ponijelo, on je pošao, nema tu nekog mentaliziranja. Toliko
toliko povezano s Kraćijom, njegovom bivanju, njegovom životu, tolika ljepota njegove duše, da sam se, koliko sam se njemu divila, u tom trenutku sam skontala da se divim sama sebi i da sve što sam za njega radila i sve što njemu radim, radim sebi. I kad sam se ja vratila tu doma, kako je to sve, tamo su, znači tanka je bila ta granica između sna i jave i sva su ta, to je sve jako intenzivno. Sve to što doživljavaš je kao da tvoje fizičko tijelo utihne i tvoj spirit, tvoja duša živi u svojoj nekoj punini i gledaš sve iz perspektive duše. Isto tako osjećaš i tu sam osjetila koliko naše duše mogu imati koliko je ovo iskustvo postojano za naše duše intenzivno, ali intenzivno u kontekstu toliko je radosti, toliko je svjetlosti, toliko je ljepote. Kad sam se vratila ovdje, već onda s vremenom krećeš se više utjelovljivati i postaješ više fizički i to ti postaju kao neka sjećanja koja se svako malo otvore čim si ti u kontaktu s tom osobom, samo se taj cijeli svijet opet rastvori. No međutim, ja sam krenula tu biti malo kao ljuta, nisam htjela to pustiti. Htjela sam što duže ostati u tome. I onda sam ja imala i temperaturu. U toj temperaturi, što je meni trebalo par dana, to je meni bilo potrebno, jer kad si ti bolestan, ti nema borbe, samo se prepustiš. Ja sam nanovo proživljavala i Sundance u tom, ne znaš je li dan, je li noć, cijeli si zbunjen, nekom si bunu ili u polusnu. I tih par dana sam ja nanovo proživljavala Sundance i sve te paralelne živote. Jer kao tamo sam dobila malo i nisam stigla sve to apsorbirati i ja mu je bilo ajde lezi i prođi sve to. I onda sam to sve prolazila i kroz i kroz ja, dobila milijun poklona, milijun darova i sve se to nekako sleglo u meni. I onda mi je bilo zašto ovaj život nema, ne mogu ga osjetiti tako intenzivno i to sam se malo bila ljutila, čak mi je bilo malo, pa se tamo s nekim osobama iz Perua mogu puno više osjetiti tu osobu nego ovdje nekog našeg. I u jednoj mili sekundi mi se rastvorilo u jednom trenutku dok sam bila sa suprugom, kao da se malo otvorila ovako vrata i pokazalo mi se koliko je zapravo snažno i intenzivno iskustvo te moje i njegovo, znači ovoga života. Da mi se otvori i pokaže s perspektive duše ovaj život s mojim suprugom, moje srce bi se raspršilo, moje fizičko to ne bi moglo podnijeti. Znači, meni su se tamo pokazali moji paralelni životi, jer moje fizičko moglo je podnijeti to, da osjeti s perspektive duše te paralelne živote, ali da u potpunosti osjetim s perspektive duše ovaj trenutni život sa suprugom u ovom slučaju, ali i sa svim drugima, to je toliko intenzivno za naše duše, toliko sjajno, toliko radosno da bi pukla, da bi se raspukla u 100 komadića. I zato postoji i ovo fizičko, da sve to drži na okupu. Od te radosti bi se i intenziteta iskustva koje proživljava naša duša, mi bi umrli. I svi ti susreti paralelnih života, to je u jednom trenutku dok sam ja tako bila bolesna, to je tako je opet se nestale sve te neke granice i suprug me uhvatio ovako kao za ruku da vidi jesam li topla i ostavio tu svoju ruku i kao ja sam osjetila kao podrška mi je sve je u redu. No u tom trenutku ja osjetim kako ta njegova ruka nije samo njegova ruka, nego ruka svih ovih iz Perua. I onda osjetim tu kao milijun ruka me dira i sve se stapa u tu jednu ruku supruga. I onda na posljedku osjetim kako se ruka supruga rastapa nekako i da sam to ja. I svi ti paralelni životi, mi to rečemo da su nam ugledala, nisu nam gledala, to si ti. Svi ti ljudi, znači suprug predstavlja sve te moje paralelne živote i kako on mene držao, to sam ja, tako ja sebe držim. I
ono što ti druga osoba radi, zapravo ti sam sebi radiš, jer ti jesi ta druga osoba. I to su mi ono baš najveći darovi, te milisekunde gdje su se rastvorile to da vidim iz perspektive duše ovaj trenutni život, koliko je intenzivno iskustvo naših duša za ovaj život koji je odabrao. I to je meni nekako bilo kao ono, kad kažemo, ja sam u centru svog života, ja sam u centru svog svemira i sve što se događa oko mene je tu za mene. Znači, imaš vrtloge misli, vrtloge emocija, a ti si u svom centru, a sve se vrti oko tebe. Isto tako imaš milijun ljudi koji si danas sreo na cesti, jednostavno samo su prošli kraj tebe. I to su tu ono, vrtlozi svih tih ljudi koji prolaze, svega što se događa. No, međutim, tvoja duša je htjela sa određenim ljudima proživiti ovaj život, imati iskustvo ovog života da su određeni ljudi postali, ti ulaziš oni su ti si u svom centru, u svom svijetu. Drugi čovjek je u svom centru, u svom svijetu. I kad se vaša dva centra svijeta susretnu, ti ulaziš u njegov svijet i tu se rastvara tvoj paralelni život, ako ćemo ga tako nazvati. Jer svaki život, svaki odnos koji ovdje imate je zapravo neki naš paralelni život. Jer sa svim dušama koji ste se ovdje sreli, kojima imate neki aktivni odnos, ne, znate se od prije, sigurno. Jer to je samo to mi je pokazalo, ovo što sam živjela u Peru, mi je pokazalo koliko zapravo svaki susret aktivno, kad ste vi u nečijem svijetu, ako ti uđeš u nečiji svijet i budeš aktivni sudionik nečijeg svijeta, zasigurno se otprije znate. I isto kao što se meni javno bilo intenzivno, tako i ovdje duši intenzivno ovo iskustvo. I potrebno je to iskustvo. I u tom se to događa, više se izgubiš, kakvi paralelni životi. To je to, ne postoje niti prošli životi, niti paralelni život, sve je sada. Da se ne izgubiš u svemu tome, sve to vodi ka tome što ćeš sada napraviti. Što ćeš sad napraviti u ovom trenutku? Ništa tega nije bitno. Ovi paralelni, svi su oni tu da te podrže. Ti si u centru svog svemira i sve što se događa tu je za tebe da te podrži na putu tvoje duše, na putu tvog ekspanzije tvoje duše. Znači, tvoje fizičko uopće nije toliko, fizičko iskustvo nije toliko bitno koliko je iskustvo duše. I ono što sam tek nedavno shvatila, za vrijeme Sundansa otvorila mi se jedna energija koju ja nisam znala kako bi interpretirala i rekla, jer postoji ta jedna energija ono napaljenosti na život, kad te se probudi životna energija i ti si proteče kroz tebe i ti si cijeli napaljen na život i osjećaš je jako u fizičkom tijelu i ono super ti je i čokolada, super ti je i sunce, sve ti je tako super i sve, baš si ono napaljen na život. No međutim, tamo na Sundansu mi nije bilo ta energija, nego je bila neka druga energija koja je meni bila nepoznata, ali isto je tekla kroz mene. I bila je jako, jako suptilna u kontekstu kao da je to napaljenost na život kroz perspektivu duše. I ja sam shvatila da naša životna energija ima taj i muški aspekt i ženski aspekt. Ovaj muški aspekt naše životne energije je više utjelovljen i više se pokazuje kroz tijelo i više ga možeš osjetiti kroz tijelo. Osjetiš tu ljepotu, tu napaljenost na život, tu kako ti se digne životna energija za određene stvari i to baš osjetiš fizički u tijelu i to je snažno. No međutim, ova energija, kao da je taj ženski princip životne energije u meni. Na istoku bi možda to rekli da je Šiva i Šakti. Vrlo vjerojatno, ja sam to ovako nekako imala svoje neko iskustvo, ta životna energija, to je taj ženski princip koji je uvijek u pozadini toga muškog, nije u pozadini nego ga je zahtjevnije osjetiti jer je muški fizički
I tamo kad su se rastvorili ti svijetovi između svijetovi svih tih paralelnih života i gdje sam mogla vidjeti iz perspektive duše, zapravo se pokrenula u meni ta energija. Taj ženski princip kundalini energije, životne energije, kako ćemo to nazvati, nije uopće bitan naziv, nego je bitna ta vibracija gdje si osjetila sam napaljenost duše na život. Znači, ono, tu sreću duše što živi. I kad se to dvoje poveže, kad se to dvoje spoji, to je ono utjelovljenje naše duše koja je došla s nekom misijom, nekim ciljem i ima ovo fizičko tijelo. I kad se to spoji, to je taj ples energija. Ok, sad je već 20:50, tako da bi ja pomalo završavala. Još tu ima puno toga za reći, no međutim, bit će i drugi satsang. A sljedeći satsang će biti na temu vaših pitanja i odgovora, jer smo dobili neka pitanja, za dva satsanga to nismo odgovorili, tako da se vrlo brzo opet vidimo. Na kraju podijelit ću, ne znam, sam to zadnji put podijelila, koliko je bitno sam se sebi zahvaliti. I svaki put zahvali se sebi, reci Ivona hvala ti, rećeš svoje ime hvala ti i poželi sebi lijepe stvari, poželi sebi sretan put, poželi sebi ko što bi nekome drugome, daj sebi blagoslove. To radimo svako jutro na ovoj meditaciji tišine srca, gdje prvo se sebi zahvalimo, damo sebi lijepe želje za današnji dan, blagoslovimo sebi današnji dan i onda pustimo da ta energija se proširi na sve oko nas. Jer prvo stavi sebe, ti si u centru svog svemira i prvo sebi nauči se zahvaliti, a onda pusti da ta energija ide oko tebe. Hvala od srca na slušanju i na pažnji. Ovo evo jedan vid mog učenja i istinskog davanja, jer ništa ovdje nema ono kao ja sam nešto ili ja sam cool jer sam putovala u Peru ili nešto, nego jednostavno sve te planine, sav taj ocean, sva ta energija Sandeza potrebno je da se izrazi kroz nekoga i to je događa kroz mene i može se kroz bilo drugoga, kroz nekog drugog da će se na drugi način, ali ono što će vama donijeti je razlog moja duša iz nekog razloga treba čuti vašu dušu, vaša duša iz nekog razloga treba čuti moju dušu. A zašto? Mi ne možemo znati, ne trebamo znati, to je misija naših duša i samo ćemo se prepustiti u službu naših duša, u službu misije naših duša, u službu kreacije, u službu Boga, kako god to hoćemo nazvati. Hvala od srca na pažnji, na slušanju. Tako sam sretna i radosna što sam dio ove predivne kreacije. Grlim vas, ljubim vas. Pusice, hvala, hvala, hvala.